উন্নয়নের জন্য আজকে তাদের আলোচনা হলো স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা জিনিস রয়েছে স্যার আমাদের রেসপেক্টেড বেলায় বেলাকে হামবাই মারিও যে বরং বেশি বেশিকে পরিশ্রম এবং বিনি মুসুমানি ও এমনকে মুসুম চিনি বরং বিনি মোখাঙ্গ চিনি বরগ্ন বগ চিনি বরগ্ন বরক রাজবংশ जोंबो राजबंश चिनी तमाल बाबू रिजनल मैनेजर बेलाय केनो बो चिनी बरंग एलाकाओ अमाहाय बैंक रक लोन रक कतर कतर सम खातेनि बिनि बेलाय यात्री दं अमाहाय केनो चिनी ताबुक कताल खये अरो ब्रांच तो तैबो इंस्पिरेशन तमाल बाबू संनो सार संनो चुबाने बागै बताबो आगरतला बिनि पुस्टिं याफानो खमलुं बताबो साजगै दङ चिनी पद्म कुमार देव वर्मा तायरनि ब्रांच मैनेजर प्रशांत ताय अन्य बैंक ऑफिसर्स जतोरो सब जुनालनि चेयरमैन चिनी परितोष बाबू कबांमा स्कूलनि हेडमास्टर ताय कबांमा जरा अरो जरा सरकारनि कर्मचारी रक नरमा बेलाय बेलाय हामबाय ताई कबांमा एलाकानि फाइनार मा हामबाय मारो जों जतनो साइमानो एक जाति बजरी डेभलपमेन्ट ओंनानि थांखांखाय बिनि प्रथम सत्तनो रां हासाकाओ रां सारा केबो बानसिलमेया रां बाहायके फाइनाय रां बाहायके आजिनाय आमोनि सिगांनि डेभलपमेन्ट नों डेभलपमेन्ट मा खायनाय लामा मा खायगोनाय शुधु मंत्री साखा एमएलए साखा आबो बाइया चिन फर्स्ट वर्क जों कमिटमेन्ट जा पब्लिक नो कमिटमेन्ट जों विधानसभा थांनाय जों वोट टेकिं मा खायो भारत संविधाननि पवित्र संविधानर समय मा दङ आं जनगणनि भोट बाय पास खाय थाङै आं जनगणनि सेवा खालायनाय आरो जोंहायके साया आं एमएलए मंत्री इंखाय वातारो थुयै जैसे के लें प्राइवेट तंगना इनि समय ताइया ओ हाकिम रक साबले हाय सेदेबा आमी जाहा बोलिबो सत्य बोलिबो सत्य सारा मिथ्या बोलिबो ना हानि समय ताइ माय किन्तु उल्टा तांखाय ताइलिया आमी जाहा बोलिबो मिथ्या सारा सत्य बोलिबो ना आको साइमानि ना ये चनि तिनि अरो जे तंगनाय रक अमरचिनी कमिटमेंट नंबर 1 और तम खाके शिक्षा एजुकेशन पीएम श्री 15 करोड़ और तम जे 15 करोड़ नितामुक नक तांगुनाय हॉस्टेल तांगुनाय आं जखन एमएलए तंफ्रो आमी जखन एमएलए छिलाम आफ्रो हाई स्कूल खुलगै क्लांखा ईशानपुर हॉस्टेल खुलका 12 स्कूल खुलका माध्यमिक परीक्षा सेंटर खुलका चिनी एमएलए फाइयै कताल कताल परिवर्तन এই যে তিনি সাহেব তিনি চিনি ডিএম সাহেব এই যে অরো কাইসা যে ফায়ার সার্ভিস গাড়ি খসাক নুমানি আবো কেবনি অবদানিয়া তিনি চিনি এমএলএ নি অবদান বতাও এমএলএ কনফুলবো তা মন্ত্রী কনফুলবো মন্ত্রী না বতর জায়গা মন্ত্রী বসো আমি মন্ত্রী বড় কথা আমি মন্ত্রীকে আমি পাত্তা দেই না আমি কাজকে পাত্তা দেই এই যে প্রায় 2.5 কোটি টাকা নি অরনি বেকার এলাকানি বেকার এই ব্যাংক সুবিধা নিতে বেকার অরস্থল মাননাই অরনি ব্যাংক লোন নানাই টাইম টু টাইম রাং শুনাই অর দুইটা তিনটা মতো তো হোস্টেল অরনি লোন নানাই মানি পাইনাই অরনি বাজার সোনারাম বাজার দङ অমাকে কন্টিনিউ যে তিনি অরে যে একটা বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ তিনি সোনারাম ইন্ডাস্ট্রি তো রতনপুর খোয়াই ধর্মনগরী লামা এই লামা তিনি ডিএম সাহেব এমন সাহায্য খাই গেছিল তিনি আরো ন্যাশনাল হাইওয়ে স্টেট হাইওয়ে ইন্টারন্যাশনালি একদম পুরা মার্কেট খুলনানে বাগে ঢাকাও একটা বিরাট একটা চিন্তা খাইজাক বাজার মানে যত বাজার খাইমানো তত ইনভেস্টমেন্ট খাইমানো নগরে যত ইনফ্লুয়েন্স খাইমানো
आं जखन प्रथम 1987 आनी प्रथम बैंक बय खाइबाने स्टेट बैंक टेले हाउस तखन लोक छिल ना তখন অনেক অনেক লোক মানে সংখ্যায় কম আমি যখন এমএলএ ছিলাম তখন মাত্র 1200 টাকা আমাদের অনারিয়াম আমি 300 টাকা জমা দিই আমার বাড়ির লোক অনেকে আমার বকে তুমি 900 টাকা দিয়ে কি খাইবো আর বাকি টাকা কই আমি কই না আমার এমএলএ যখন শেষ তখনই তার টাকা নিয়ে আইছি আপনি মাত্র বছর 1700 এই বাজেট এখন এমএলএ নি বেতন বছর এমএলএ নি বেতন আর মাত্র 1700 আনি তাহলে কোনো পেনশন কিন্তু এখন আমার পেনশন ৬৬,০০০ আমি বজুরি বলি এমএলএ নেই ওর অনেক গাড়ি ঘোড়া সমানো নাঙ্গো ওর রুগী ওর শ্রাদ্ধ ওর যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট গাব মন্ত্রী এমএলএ ন আপনার কিসা পারেনি